jedan primjer znači, koji se u zapadnim zemljama koristi i koji je savjet lovcima. 18 metaka u papir, 2 u kapitalnu divljač. U tom slučaju bit ćete siguran strijelac, jako veliki postotak ćete imati pogotka na divljač. Na osobnom primjeru, evo, reći ću vam što se je meni desilo, evo, u Austriji, u Tirolu na lovu. Idemo u lov na svisca, organiziraju nam njihove puške, ne nosimo svoje oružje. Dvojica lovaca na jednu pušku, krene pucat moj kolega, promaši svisca. Ajde, promašaj. Nađemo drugog svisca, krenem pucat ja, promašim svisca. U tom trenu velim našem pratitelju da puška nije upucana i da nije dobra. I da moramo isprobati oružje. Ne da isprobati oružje. Idemo opet sljedeće, pronađemo svisca. Puca kolega, promaši, nema svisca. Nađemo sljedećeg svisca, ja promašim svisca, nema svisca, promašaj. I opet tražim da probamo pušku. Tek nakon, znači 4 promašaje, dozvolio je da idemo probati pušku. Puška je nosila cirka 18-20 cm u plus na 100 metara. A svizac, nažalost, nije jelen da ga možete s tim pogoditi. Evo ga, budite pažljivi u lovu, ukoliko vam se desi promašaj, a niste sigurni što je krivo, dođite u puškarsku radionicu, isprobat će se oružje i utvrditi u čemu je greška.